Mao na diha ating paniudto na pod so maghuna-una na pod ta kung si sudano nato ani. So naman tay 5 ka buok talong diri fights na ni. Mo nang ganahan jud ko na mga gulay na kudaan diri guys kay dili na ka magliso dili na ka magadto pa sa palengke kay naa naman di ba? Ang gulay man gud mao ang pinakadali nga sudan nga pwede nimo lutuon kay bisan walay subak fights na sustansya na makatipid pa ka di ba ana-ana lang jud ang mga diskarte nato sa kinabuhi guys. So dihang dipitan human na natong tadtad ang talong so akong siyang gitan ang murag gamay lang man gyud siya murag dili siya kasapar kay manghatag para batano so atong gidangagan og sayote kay may na lang madungag-dungag og mudaghan pa siya makahatag pa ta. Ano pagbitaw ning sayote no kay kung dili mo siya kuhan og tagok no kay lain man sa palad murag naayo siya something. So mao na natay lamas diha natay simple ra kayong lamas natay ahos kamatis o ganang bombay unya dapat man koy humba guys so mo na atong isubak sa atong gulay o di ba char kay murag ngilngig naman gyud lanlanon ang humba oy mo nang ato na lang isubak sa gulay kay medyo napay sustansya gamay so mo na pinaka simple ra gid gihapon ang atong buhaton magisa ra gihapon ta sa mga lamas pinaka basic ra gid din taon ang atong ginaluto guys permente amot lang bisan ako usahay masumulan ako sa akong mga video bahala na mo eh. So dihang dapita murag hapit na jud ta mahumana simple ra kayo nga mga seasoning ana mga paminta mga tuyo mao gud gyapon ay usual unya ang akong nor gyud dili gyud na nako siya malimtan wala gulat nga magluto tanaw-tanaw sa to sa view guys perting kainit pa ang lugaran ni grabe bibitaw kainit ning lugaran ni grabe jud kung wala kay tuyoon sa gawas ay na lang jud gawas kay grabe kainit so nahuman ang ato ang sudan guys mga na punta salamat kay Ginoo nga nakakaon na punta karong adlaw no kay intawon ang uban karon wala pay gipangkaon so salamat Lord so mao lang to guys. Thank you for watching. Bye bye. Hope you enjoy. Bye.